तनकीद मत करो, ताने मत दो। अगर हमारा काम पसंद नहीं है तुम कर लो, एतराज मत करो, तनकीद मत करो। हमारा अंदाज पसंद नहीं है तुम करो, मगर दिफाए सहाबा तो करो, मदे सहाबा तो करो, तारीफ सहाबा तो करो, औसाफ सहाबा तो बयान करो, तबलीग सहाबा तो बताओ, जिहाद सहाबा तो बताओ, नमाज सहाबा तो बताओ, अरकान सहाबा तो बताओ, हमीयत सहाबा तो बताओ, गैरत सहाबा तो बताओ, जुर्रत सहाबा तो बताओ, ईकान सहाबा तो बताओ, ऐलान सहाबा तो बताओ, अफकार सहाबा तो बताओ, ख्यालात सहाबा तो बताओ, किरदार सहाबा तो बताओ, आवाज सहाबा तो बताओ, अंदाज सहाबा तो बताओ, मैदान सहाबा तो बताओ, काम सहाबा तो बताओ, पैगाम सहाबा तो बताओ, मक्का तो बताओ, मदीना जाना तो बताओ, अरे बदर का मुजाहिद को बताओ, बदर का सिपाही को बताओ, सालार को बताओ, खेमा तो बताओ, दुआ तो बताओ, अल्फाज तो बताओ, जुमला तो बताओ, हदीस तो सुनाओ, कुरान तो सुनाओ। मेरी बात नहीं करते न कर, मोहम्मद के यारों को कुरान में तो बताओ, हदीस में तो बताओ, बुखारी में तो बताओ, मुस्लिम में तो बताओ, तिरमिज़ी में तो बताओ, नसाई में तो बताओ, अबू दाऊद शरीफ में तो बताओ, अल्फाजों में बताओ, जुमलों में बताओ, और बदर तो बताओ, औद तो बताओ, खैबर तो बताओ, तबूक तो बताओ, ग़ज़वात तो बताओ, मैदान में लड़ते हुए जवान तो बताओ, उनकी तलवारें तो बताओ, तीरें तो बताओ, नेज़े तो बताओ, कटी गर्दनें तो बताओ, बिफरे वजूद तो बताओ, ज़मीन पर गिरे हुए लोग तो बताओ, हाथों में झंडा तो बताओ, परचम तो बताओ, अलम तो बताओ। मेरा अंदाज तुम्हें पसंद नहीं है छोड़ दो, तुम आओ करो तो सही, बताओ तो सही वो मैदानों में गए कैसे थे, बोले कैसे थे, गरजे कैसे थे, बच्चे यतीम कैसे किए थे, बीवियां बेवा कैसे की थी, औलाद कैसे छोड़ी थी, खानदान कैसे छोड़े थे, कबीले कैसे छोड़े थे, आवाज़ नबूवत को उठाया कैसे था, असास नबूवत को उठाया कैसे था, पैगंबर की हिफाजत की कैसी थी, हिसार बने कैसे थे, पेश हुए कैसे थे, इन्हें तीर कैसे लगे थे, नेज़े कैसे लगे थे, और बताओ तो सही ये तकदीरें पे लेटे कैसे थे, चलते अंगारों पे चले कैसे थे, इनके निशाने लिए कैसे थे, इनके जनाजे हुए कहते थे, और ये तो बताओ इनके जनाजे पढ़ाए किसने थे, ये तो बताओ इन्हें कब्र में उतारा किसने था। आओ मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं आती तुम बता लो, तुम ये तो बताओ इनके निकाहों में कौन गया था, इनकी शादियां कहाँ हो गई थी, मेरे नहीं बताते न बताओ, ये तो बताओ नबी किसके घर में दूल्हा बनकर गए थे, ये तो बताओ, और ये तो बताओ कौन दूल्हा बन के नबी के घर पे आया था, बताओ तो सही नबी की बेटी किसके घर गई थी, बताओ तो सही सिद्दीक की बेटी किसके घर में थी, उमर की बेटी किसके घर में थी, सुफियान की बेटी किसके घर में थी। नहीं मेरी बात छोड़ दो, मेरा अंदाज तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम बताओ, स्लो मोशन से बता दो, इस्लाह के तौर पे बता दो, खानका पे बता दो, मिंबर पे बता दो, मस्जिद में बता दो, इजलास में बता दो, इज्तिमा में बता दो, जलसे में बता दो, बताओ तो सही। मैं नहीं कहते ऐसे बताओ, जिस तरह तुम चाहते हो तुम बताओ, लेकिन बताते क्यों नहीं हो। नबूवत से सहाबा जुदा नहीं हो सकते, जुदा किए नहीं जा सकते, इलाका किए नहीं जा सकते। जब से नबी ने नबूवत का ऐलान किया है उस ज़माने से लेकर आज के ज़माने तक हुजूर जुदा नहीं हुए, हुजूर जुदा नहीं हुए। अगर रात में सिद्दीक़ा के पास है तो दिन में सिद्दीक़ के पास है, रात को हफ्सा के पास है तो दिन में उमर के पास है, वो जुदा हुआ ही नहीं। और दुनिया वालों हो, आज भी हो, मैं तुम्हें नजारे दिखाता हूँ उस ज़माने से लेकर आज तक। गार में गए कभी इलाका नहीं थे, और मिसार में गए कभी इलाका नहीं है, और जब दुनिया खत्म होगी जन्नत में जाएगी। मेरे महबूब ने कहा जब हम जन्नत में जाएंगे मैं कब्र से निकलूंगा, मेरे बाएं हाथ में अबू बकर होगा, मेरे बाएं हाथ में उमर होगा। नबूवत के पहले दिन से लेकर जन्नत में जाने तक मेरे नबी के साथ जो साथ थे उन्हें क्या कहते हैं? सहाबा 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 सहाबा।
بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ مت بتاؤ ہمارے جیسے، مت بتاؤ، لیکن بتاؤ تو صحیح یہ ہے کون بتاؤ؟ ارے ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، نماز مکمل نہیں ہے، کلمہ مکمل نہیں ہے، روزہ مکمل نہیں ہے۔ ارے مجھ سے پوچھو قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن کی 1200 آیاتیں ان کی عظمت پہ اتری ہے، معافی پہ اتری ہے، دعوے پہ اتری ہے، جہاد پہ اتری ہے، ان کے سجدوں پہ اتری ہے، ان کے ایمان پہ اتری ہے، ان کے کردار پہ اتری ہے، عشق پہ اتری ہے، محبت پہ اتری ہے، ان کی اطاعت پہ اتری ہے، نبی کی فرما برداری پہ اتری ہے، ان کے چلنے پہ اتری ہے، اٹھنے پہ اتری ہے، بیٹھنے پہ اتری ہے، میدان میں جانے پہ اتری ہے، ان کے زخمی ہونے پہ قرآن اترا ہے، شہید ہونے پہ قرآن اترا ہے، ان کے سجدوں پہ قرآن اترا ہے، قیام پہ قرآن اترا ہے، رکوع میں قرآن اترا ہے، سجود کرنے پہ قرآن اترا ہے، یہ لپٹ پڑے قرآن اترا ہے، یہ چل پڑے قرآن اترا ہے، یہ مسکرائے قرآن اترا ہے، یہ روئے قرآن اترا ہے، جاگتے قرآن اترا ہے، واپس آئے قرآن اترا ہے، شہید ہو گئے قرآن بنا ہے، یہ غازی بنے قرآن اترا ہے، غلطی ہو گئی قرآن اترا ہے، معافی ہو گئی قرآن اترا ہے، اعلان ہو گیا قرآن اترا ہے، رب راضی ہو گیا قرآن اترا ہے، رب کا اعلان ہوا قرآن اترا ہے، نبوت میں نے دیکھا قرآن اترا ہے، پیغمبر نے پڑھایا قرآن اترا ہے، نبی نے سمجھایا قرآن اترا ہے، پیغمبر نے تعریف کی قرآن اترا ہے، نبی نے ان کی طرف دیکھا قرآن اترا ہے، پیغمبر کی نگاہیں ان کی طرف گئی قرآن اترا ہے، انہیں بلایا قرآن اترا ہے، یہ اٹھے تو قرآن اترا ہے، انہیں اٹھانا چاہا تو قرآن اترا ہے، ان کی بات ہوئی تو قرآن اترا ہے، رات ہوئی تو قرآن اترا ہے، نات ہوئی تو قرآن اترا ہے، رات ہوئی تو قرآن اترا ہے، دکھ ہوئی تو قرآن اترا ہے، سکھ ہوا تو قرآن اترا ہے، تکلیف آئی تو قرآن اترا ہے، مصیبت آئی تو قرآن اترا ہے۔ ارے سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو چلتے گئے قرآن اترتا گیا۔ ارے شمسی کالنی کے لوگوں مجھے کہنے دو، ان کے چلنے پہ قرآن، اٹھنے پہ قرآن، بیٹھنے پہ قرآن، بات نہیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں، گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں، گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھتے ہیں، گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھنے کے بعد گھوڑوں کے پاؤں زمین پر لگتے ہیں، پاؤں زمین پر لگتے ہیں۔ اللہ گھوڑوں کی پاؤں کی قسمیں بھی قرآن میں کہتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ صحابہ کی عزت، عظمت، قربانیاں، وجود، سجدے، قیام، رکوع ایک طرف رہ گیا۔ یا تو جن گھوڑوں پہ صحابہ بیٹھے ان گھوڑوں کی ٹانگوں کی قسمیں بھی میرے رب نے میرے قرآن میں کھائی ہے، قیامت تک قرآن بھی باقی رہے گا۔ صحابہ کے گھوڑوں کی ٹانگوں کی